Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại. Hello everyone, this is Linh and welcome back to Vietnamese Talk Words. Today our topic is going to be 10 hardest words to pronounce and let's go! Đường. Sugar. Đường, đường. For example, cho tôi một ly cà phê không đường. Can I have a coffee without sugar, please? Also, đường means on my way or on the road. For example, tôi đang ở trên đường. I'm on my way. Ở trên đường. On the road or on my way. Tôi đang ở trên đường. Đường. Giây. Second. Giây, second. Giây. For example, chờ tôi mấy giây. Just a moment, please. Chờ tôi mấy giây. This sound is not like J or G sound in English, but is similar with Z sound. Giây, Z. So you try and practice giây. And actually, there is another word pronounced similar like sợi dây, the rope. Sợi dây. So dây is second, and sợi dây is the rope. Khách. Guest. Khách is guest. For example, cô ấy là khách của tôi. She is my guest. So in Vietnamese, you can also use khách for a client, guest, or customers. They are all khách. For example, cô ấy là khách của tôi. She is my guest. Or ông ấy là khách hàng của tôi. He is my customer. Khách. Khách, you have to go up a little bit, just like up when you say up. So it's going to be up. Khách. Khách. Kính. Eyeglasses. Kính. Kính is sunglasses, and in Vietnamese the consonant K and C pronounce exactly the same. For example, kính cận. Kính cận is K and C but actually pronounced similar. You can use in sentence like tôi phải đeo kính cận từ nhỏ. I have to wear eyeglasses since I was very small. Tôi phải đeo kính cận từ nhỏ. Or tôi để quên kính ở nhà rồi. I forgot my eyeglasses at home. Tôi để quên kính cận ở nhà rồi. Kính. Kính cận. Quyển sách. Book. Quyển sách. Quyển sách is a book, and I know it's really hard for foreigners to practice this one because it's two sounds together and two really hard sounds actually. Quyển sách. But if you practice like the same accent or same tone, for example, the word quyển vở is a notebook. Quyển vở. And then you change to quyển sách, maybe it's gonna be better. Quyển sách, for example, đây là quyển sách của cô ấy. This is her book. Đây là quyển sách của cô ấy. This is her book. Or đây là quyển vở của cô ấy. This is her notebook. Đây là quyển vở của cô ấy. This is her notebook. Thủy thủ. Sailor. Thủy thủ is sailor. I know this one is really difficult for you to practice because these are two different words but same tone, right? So the key is you better bend your voice a little bit, just like quyển vở, just like the word quyển vở. Thủy thủ, for example, in sentence, tàu này có 10 thủy thủ. This boat has 10 sailors. Tàu này có 10 thủy thủ. Or tôi muốn trở thành thủy thủ. I want to be a sailor. Tôi muốn trở thành thủy thủ. So, thủy thủ. Same tone, don't forget. Trâu. Buffalo. Trâu. Trâu is buffalo. In sentence, ở nông thôn có rất nhiều trâu. There are as many buffaloes in the countryside. Or something else. Con trâu là biểu tượng của nông thôn Việt Nam. The buffalo is a symbol of Vietnamese rural. Đọc. To read. Đọc. Đọc is to read. You remember this word had a similar rhyme with the word ngọc. Jade. Ngọc. And this one is đọc. So you have to pronounce very clear and very strong. Đọc. In sentence, I'd like to read a book in my leisure time. Tôi thích đọc sách vào thời gian rảnh. Different one. Chúng ta nên đọc sách mỗi tuần. We should read a book every week. Chúng ta nên đọc sách mỗi tuần. Kiến.
and. Kiến. Kiến is N. And the rhyme of the word kiến is made from the letters E, E, N. And when you go faster, it's going to be like this. E, N, E, N, E, N, Yên. Kiến. Kiến, that's how you practice. Kiến. For example, Kiến thích đồ ngọt ends like sweet stuff. Kiến thích đồ ngọt. So try. Kiến. Nhanh, fast. Nhanh. Nhanh is fast. For example, anh ấy chạy rất nhanh. He runs very fast. Or quá nhanh, quá nguy hiểm. Too fast, too furious. Quá nhanh, quá nguy hiểm. So, nhanh. Okay, that's all for today. 10 hardest words to pronounce, and maybe next time is going to be 10 easiest words to pronounce for you to practice more Vietnamese. I hope you enjoyed today's video, and if you have any question or recommendation for the next topic, please let me know in the comment below. And don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. I'm Linh, and thank you so much for watching the video, and see you soon.